Me mama quad ba eba nature servant aso so. Idiane na pia ade pagaza. Emi se munni me dada. Ene de me kwa na me nam. Ye wonu bebra ye mpa ho ntuma kyerɛ mu. Ene ye da kofo kra. Ye be pa wo nyina ntuma kyerɛ mu. Ise bi wo mu na se wo hia bia. Na bomoden afre. Me pa cho ye nwa no mema ye ba mo. Eye mema adwu. Ye de ne nya de ufa ye se de purposely for a man ko a. Eye food tirim. Wadwenim kufu na ase. Eye wo adwuma. Emma watinka no so bosoro ne masade no se eswakrampa wutimi di eye adwuma enti wutimi no for sa o kwa adwuma pa wutimi teki basa akono ne basa pese wo ba adwuma na wo boni yiye ema oba no eni hye emma ye nigye e wo ha ya so odi ewrade ma eno ane akoka kakra ubebu ede amaye na me so afobie fibroid eya ade a ha ya adwin bebre fibroid into be power we fi bebre ni onya awo no wawo ye wadru a ye mfa se kan town ebe melt fibroid ni bia mana ba bontin ama won so onya ye funu awoba fibroid da oba so a menu di adanse se ma okunu mo pasan enye adwuma ono woni fa no pa so nyumre ni saying me na say piemu kwa na ebetumi so ase e ma ya himfie hu hia ye ai me nwa ahimfie no e hu hia ye pi so ohini ba ahimfie na sa ahimfie hu aye fi ana hoho ogbo ewra na sa ahimfie hu aye bia pani so beka so ba esima hu wudi hu sisi ohun abontin no na inside the under canoe no get to ho no hu yiyi ho niema e ho ntampe no hu hwehwiesie e wo se ho ye kuma na ohini bu wra ho a pie no kra ye den ama no nti mu nua ma me wo mu so ye wo ho eno ane se obenu numbi bi be ho ho eno ano no na so ohini bu wra ahimfie ho a yiwe be fi ne chaw ewo ahemfie ho okwa obesan so ababiem na me kan me nka senwie ye kan se bia stroke wo stroke na so mfie bebre ni sia na eba ye nchen edebosumi mienu bosumi ni enfa oba the nature servant or wonju editimu se edo bebre wo system ni obi edi edo ho dance na mo amunim aba wa no munim ne nsa na adwuma na mo amunim enye spiritual eyimfa no woye physical so kan ene beya enipa no wo san hu yade wo hunhu no na wo san ho na mani enso ka ho enti se wo stroke na sada wo so chem bebre se wo nsa na enye adwuma ana wo nan na enye adwuma ana wa no achim ana se untumi kwa keka ho kra na wo ba na so ye so a obehyew ama wanya ahoden ane na me se ebabiem ye fra bibi ti se emma ye wo candy gonorrhea syphilis ye woni nyina wo e ka ho bebre na mema ye no so kofom e ka ho bebre tutu na ye mma ye mu no ya himfie no e kwan ne ye kese so pesa himfie ni ka chum na wo so mo jeni mu so ya hwe free ho a wo ba the nature servant ho a ono ye health enya brofudru ye ha maya no wako nwrem okwa ye mutu wakotete na wo de aye eduro ede ahye ene yade ye keka ho aye modi yade bi wo ha ye ntimi modi wa kofe so wo sa yade ni na so upe eduro a ebetumi asene tatahye a wo ba the nature servant afia ye so won sabeke no screen na wo hye no numbers na egusu me patch bo modi na peke ne free eduro ni mfa wo ne ba bia wo so wa buchi so wa African countries yeah so wa Ghana see baby o wo bia delivery fi adwuma e be send ya me dem aso tafo e be share Median nature servants abawa na mechia obi bia video we ebeto screen so me cherish subscribers na mechia mo me name ebusia ene me crew ye kase enchia sonko enfi odomankoma ho ye de mamo ena se kase nso nkama obia ene me nko na me nam ankonam na me no ebe kan kransha sembi se de be ya abroni do nyina no ye de beto ye kotodwemu ye dru babia ya bra na ye yi ahwe na abrabo obra ene den owura kase obra no kra ne den se yetia si nipa na ye mu ya ye won kwan e wo se ye busa sasem no obi ti me bre hwe ne besku a me beso na ne ba be hwe ne bia o se ne ba no o twa lo kwan mu ye se ka bono akunu obra ma me ahema che so we nyina ye kwa ma me komo ye we ni di ode ye fumpan koda ye ma me huntuma oton ye
o de hwe ne bani nyina ayo kwa Obraa no Obraa eno ne sa watete oba watete ni yie ode na fa kwani asa papa so ade na ko school pon bi na aware agija oba Obraa no aware amma oba na ni je anwie paye waka kwantimfi Obraa na le sa bisawo Obraa abrabom nsematete awehodie osu abonodie ama yentimi enkonkan wa abrabom bebre yawudie sheyema entidie na nka yebetimi de yakokudura ye no yentimi anya nkodue ti yaka kwantimfi Obraa no na meka rupim sawo yetia sini kwaade na wuya obefa yawudie we nyina mu obefa manenim awawe mu nsensem echisanie emada patwa mihu yanka ena kora no kora nya oba ena wan hye school ehunsem ni we nyina ye boni keshira ye de soa Obraa oye tiasefo ntia enti wonti asem we pie ne ho obeka de wotia sie bia no owawawe mu nsem bi wo kora ne de wonka no de akowuo owa abrabom nsem de no ankasa de ni nipadua ne honhoma ye no kaya na ne yema hye no Obraa no etoda obi ti metena se no ahwehwe mu asemme bra ejama wonni misu senka me de misu odi a kire na nkohom ya nkobeto ngwurum Obraa no Obraa na yesu na enche na ye wura fi yesu na yasere Obraa no se kwa adwuma na obos kasa wanim ejojo wa Obraa ekire sa wo yetiasefo hye hoden wate Obraa no adwuma na wo peye eba ho paye ya kwankire ne yede ma wo no ukoduru ho no wo hie obusiefuo bi ono adwuma no onye ne de ono nso anye ono na hwe adwuma no so waye wo gyegyefo wo tamfo wo bronsam wo mentitwitwafo waye na adwense obetete wo kosise wankasa adwuma no begtai Obraa no hye hoden ma wani den wa brabonum kire se de etie bia saa na Obraa no etie ti wo se nipa na gyegyew na kwa adwuma na otietie afa hodie so wabamu ya abu Obraa no na me nature servant ameti we ma ba wa ba kope se me se me kadia ma fam wo Obraa kwanto we mu akire wa obeka se Obraa o eyampa ena wo meti ase eja wo meti ase mi so na me ho ye fe abrafo na na me ne o mu pie nanso onim na me da bontene esanse bebi Obraa no di mi duru ye no na ya kam esi abonten na kire se de na wo bedie na dan abonten sofo bia wo beda na dan abonten sofo Obraa tete me de no kwa kwantu a ye fe na wo mu eye mabakan ahokyere anytime yawdie ekom ne me bre e ma me hye me ho akonfo pen enso odumanko hu se o wonne permanenti me hye me ho akonfo ma ade achiye manwu ade achiye no odunfo bi en na waye me se nua ba obepie me so gye me firi mu minkuna hyesema me ka kire ne se me tinase aka de mafemu akire enne amane ne atete amafemu akire enne yawdie adapatwa amafemu me ka kire wenna obeka se aba nanso unim me tinase amanwu no me betinase hu nyansa se odumanko wa ne pamane ewe se me gina me naso na me ka kokuduro nsem gu mabrabo so no ene wo hu se ohwe me screen so manfa adran kama no biom manso da ye biom da se me hye me ho akonfo mitimi tu bicycle na me denam highway so se nka kan kume na asem na asem ko sa na ye depression na ache me na so do man kuma hwe me so ma na bia na to sa wonya wo ho abotre bia na nyame nsan so mensa wo bia so bia na bambo bi efie kunwa bi efie ahonhom pa bi kan kaiwo na amawa ho akokam enti mesra wate wote asia wote nyame wusu a wusu nyame na so tiasefo wa danse die chin owufuo enti yetiasi ekuro betu yen yebemie ma nawu
Yeti ase emi so beba ye be so ye be sere. Yeti ase ye be hwe ase ye hwefo ma ye be sore. Yeti ase ye be ka ye ho nsem nanso ye mani mamu da. Yeti ase ye be ka obi nko anka ye be sere ne yedi nanso ye nkwasere ye kyeche niama. Yeti ase nka ko obi nko anka ye boni nso ye apemfo ya wo afa ye ho afa ye ma. Yeti ase nka obi nko a nka ye nkwa ware da nso ware be buru ye pono no ma men kan kire se dia wo gidie ye ho Obraa ano den Obraa ti se epoda hoi eniema egumuguma hodo hwehwem na fa die somobo na fa bo Obraa ema obi entie ofa hodie so ema obi nka won hyese wodie wonnimu ema obi nka nkire se won sombo ema obi ma won yankukudifo ema obi ma le yanko fiu se won we fiu ho enti die wi kono we ya no die obeka saasem na kire no ka kire ne se wonye wo kra bofo na wonye nyame na won san nya wagye nkwa manyi nkukodi antum yatomini na guabontin so wifuo yetietia me so boy ensem gu me so sakronfo enso na menyi ade da ye gu mani wasema hofa na nyenti ye kan sama ya kire me sansa na meni nta ade pashe na warefo ware ne yefre me me kwa na ye de ware sem twa me mpoa abentia na menhye kawa se awarefo ware ne yefre me na me kobi se ya mama ya ware invite na me kobia na esukọ me ma manyi omo a omo ahyehyɛ nkawa no twetwe me esanse menhye kawa ne bi woni me die ntia ye bumi abomfia ye wisama wo baako mantimi antena ntimi ho atwam na so bi manko nyankopon na menhyehyɛ ye mu no na ntesa ɛyɛ sa na nsesem na meka makosem mabrabo munsem niya medi mani hu dia mekra hu dia masoate dia mafunu ena meka kyerɛw dia woso wonni me no onim dia meken na dia woso wonni me a wonni obi oni me no wonni sa asem ye beka kyerɛ no se adru mrebi no na me shatade pia bonten se menya yare efe HIV esansa me fon ya na me krampan epia bonten Obraa no Obraa di mi fa we nyina mu mampaba mi suye me besre afa na niema mi suwa mi ntimento no na yeto ade che me kwa Obraa se wan hweye Obraa ebe sumu fidie wan ma okukuduro anu anya den a Obraa ebe testil obe hwe wa hoden eni muduro enti hwe uye dasaniti asefo na uye nipa paade a meka no kwasema kyerɛw sese emfa ho eni bebi Obraa bebe wakoto ebia na uhiye die eho ne da enti ne se hwe ase ya hwefom ebia na de pa bi da ho na obefo pa ayi wa boho na kofa na nya hwe ase ni nyina ene ye nkukuodie me hwe fam flat na so ma hwe ase mu no na me bepeja me obajeje metata obemame de nante me behue mirikatuo me ni ka no baye den me ni beda ho me behu nipa ose me ni omogoro ene wona ensese me ni omogoro ma hwe ase no ma me behu se me krampa yonko besinne me ni yonko bia biom me gidie bi mankoma ye me ni di esanse wa mama brabo tese me na ka me ye kuku na so ye boafo ma me nkuku die ne amam ukotire obi fie na so ho akonfo na wawu a na ye behu a osan de ma police na so police antima semi da esansa oyenko pabia me sumbo ma no okata me nim guase so Obraa no Obraa de mi di chinhia nanso ewieye no Obraa nankasa abomabote enti me hunhum adwuma na ye my experience 90% eye ma brabo munsem dia me huye a me bu mani eguso eho asem na ya na metaika Obraa wode mi tu kwan na kwantu ni mu no wa mama nkrata o mama hu sampa me drop me destination of blessing enti ma de obi ye nne emu wa ba mu ja ohwi asia hwefo yi we nya hwiamfa sore na ohwe mu no we mu nya be fi mu aba me da wase